নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই নতুন পাঠশালা ইউটিউব চ্যানেলে আরও একটি নতুন ভিডিওতে। আশা করি বজরংবলীর আশীর্বাদে আপনারা সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। বন্ধু, এই মন্ত্রটি নিয়মিত হনুমানজির ছবি বা মূর্তির সামনে বসে 108 বার পাঠ বা শ্রবণ করলে কোনো ধরনের বিপদ ঘটার আশঙ্কা থাকে না, সেই সঙ্গে মনের জোরও বাড়ে। শুধু তাই নয়, এই মন্ত্রটি এতটাই শক্তিশালী যে পাঠ করা মাত্র মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতেও সময় লাগে না। তাই তো বলি বন্ধু, যে কোনো ভয় দূর করে আনন্দের সঙ্গে বাকি জীবনটা যদি কাটাতে হয় তাহলে নিয়মিত এই মন্ত্রটি জপ করতে ভুলবেন না। এই মন্ত্র শ্রবণে আপনার সমস্ত নেতিবাচক চিন্তা দূর হবে। তাই অবশ্যই প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা শ্রবণ করুন এই মন্ত্র। তবে যখনই আপনি এই মন্ত্রটি পাঠ বা শ্রবণ করবেন, পুরো 108 বারই পাঠ করবেন, ফল অবশ্যই পাবেন। বন্ধুরা, আমরা এখন এই মন্ত্রটি পাঠ করতে চলেছি। আপনারা ভক্তি সহকারে শ্রবণ করুন এবং চেষ্টা করুন মনে মনে উচ্চারণ করার। এবং ভিডিওটি দেখে ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে নিজের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং কমেন্টে জয় হনুমান, জয় বজরংবলী, জয় শ্রীরাম লিখতে ভুলবেন না। ওম অঞ্জনিয়া ভিদ্মাহে বায়ুপুত্রায় ধীমাহে তানো হনুমাতে প্রচোদয়াৎ। 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 ওম অঞ্জনিয়া ভিদ্মাহে বায়ুপুত্রায় ধীমাহে তানো হনুমাতে প্রচোদয়াৎ।
ओम अंजनिया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। 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 ओम अंजनिया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि
तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनीया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तानो हनुमते प्रचोदयात्।
ओम अंजनिया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनिया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनिया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनिया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनिया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनिया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनिया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनिया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनिया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनिया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनिया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम अंजनिया विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो